rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Innamal usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وأين ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلا يا رب أنت مولانا يا معبود سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallahilladzi wa bihamdihi abadal hamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adhim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baq, la Muhammadur Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang akan menjadi penyesalan para penghuni jannah kecuali satu saat yang telah mereka lalui di dunia tanpa berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan ini hadis hasan Al-Jami'us Sagir 2 Romawi _468. Diriwayatkan dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah hak-hak majlis, yaitu ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, dan ini hadis hasan Al-Jami'us Shagir 1 Romawi _53. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang penunggang musafir yang menyendiri dalam perjalanannya dan hanya ditemani Allah dan zikrullah, kecuali satu malaikat akan mengikutinya, dan tiadalah ia menyendiri dalam perjalanannya lalu ditemani dengan syair, nyanyian atau semacamnya, kecuali setan akan menemaninya. Hadis riwayat Tabrani dan isnadnya hasan Majma'uz Zawaid 10_185. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-Nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari bab keutamaan zikrullah azza wa jalla, hadis nomor 6407. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, perumpamaan rumah yang di dalamnya dizikirkan nama Allah dan rumah yang tidak dizikirkan nama Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Bab anjuran melakukan salat nafil di rumah, hadis nomor 1823. Diriwayatkan dari Muaz radhiyallahu an bahwa seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad manakah yang pahalanya lebih besar? Beliau menjawab, jihad orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bertanya lagi, saum manakah yang pahalanya lebih besar? Beliau menjawab, saum orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada kami tentang solat, zakat, haji juga sedekah, dan semuanya dengan pernyataan yang sama bahwa yang paling besar pahalanya adalah seseorang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Umar radhiyallahu an, wahai Abu Hafs, orang-orang yang banyak berzikir ingat kepada Allah telah membawa seluruh kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang benar. Hadis riwayat Ahmad 3 Romawi _48. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mufarid telah mendahului mereka. Para sahabat bertanya, siapakah orang-orang mufarid itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang selalu menjaga zikrullah meringankan beban dosa-dosa mereka sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan tanpa beban dosa. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib. Bab orang-orang mufarid telah mendahului, hadis nomor 3596. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seseorang mempunyai uang yang banyak dan ia membagi-bagikannya, dan seseorang lagi sibuk dengan berzikir kepada Allah, maka orang yang sibuk berzikir kepada Allah adalah lebih utama. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, dan para perawinya dapat dipercaya. Majma'uz Zawaid 10 Romawi _72. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah, maka sungguh ia telah terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tabrani dalam As-Shagir, dan ini hadis sahih Al-Jami'us Shagir. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sungguh ada suatu kaum yang berzikir kepada Allah di atas kasur-kasur yang empuk. Hal itu menyebabkan mereka memasuki jannah-jannah yang tertinggi. Hadis riwayat Abu Ya'la dan isnadnya hasan Majma'uz Zawaid. Zabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengerjakan salat subuh, maka beliau duduk bersila di tempat duduknya hingga terbit matahari dalam keadaan terang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah salat subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang hamba saya dari keturunan Ismail alaihi salam. Demikian pula duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah sesudah salat asar hingga terbenam matahari lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang hamba saya dari keturunan Ismail alaihi salam. Hadis riwayat Abu Dawud, bab tentang kisah-kisah hadis nomor 3887. Alhamdulillah, setelah mendengar beberapa hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semua dikuatkan dan ditambahkan keimanan keislaman dan diberi taufik dan hidayah dengan ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.